الله الرحمن الرحيم إن الله على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وأصحابك يا مولى الثقلين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا أبي القاسم محمد بن عبد الله بہت زیادہ حمد و ستائش بزرگ کبریائی بڑائی اور پیارے حبیب لبیب رؤوف الرحیم علیہ التحیت والتسلیم دی ذات ستودہ صفات تے درود و سلام پیش کرنے تو بعد سامعین و حاضرین و ناظرین اج دے میرے درس شہادت امام علی مقام امام حسین دی بزم اندر عنوان اور موضوع ہے وہ دو حصے میں کراں گا۔ ایک حصہ جڑا ہے وہ فلسفہ شہادت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے حصے کے اندر میں آپ کے سامنے یوم عاشور یعنی کل دن وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات کے مطابق کس طرح اسی انہوں گزارنا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھاں گا۔ کیوں بہت سارے دوست ذوق والے ایسے ہوا کرتے ہیں کہ وہ طلب کرتے ہیں کہ کوئی خاص دن یا رات آئے کہ سانو پتہ چلے کہ یہ کیڑے کیڑے اعمال کرنے چاہیے ہیں۔ جی میں امام صاحب کو جی اج اے رات ہے تو کی نفل پڑھنے چاہیے ہیں، اس لحاظ نال ذوق والے سارے دوست ذوق والے سب واسطے ہی وہ میں اعمال جڑے مسنون اور معصور اعمال جڑے نے عاشور والے دن دے میں وہ آپ کے سامنے رکھاں گا۔ اصل خطاب بھائی جان علامہ صاحب انہاں دا ہے، بس میریاں دو چار گلاں ہی نے جڑیاں میں تہاڈے سامنے کراں گا۔ انج سمجھو کہ میں انہاں دے خصوصی خطاب دے درمیان میں رکاوٹ ہاں، تے بس وہ جتنی دیر تسی برداشت کرو گے میں دیکھ لواں گا تو پھر میں اپنی بات میں تے سٹاپ کر لوں گا۔ دوستان جی مکرم، فلسفہ شہادت، لاجک، حکمت کی ہے، توجیہ کی ہے، سبب کی ہے، کاز کی ہے کہ میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت ادا فلسفہ میں صرف جو تھوڑا بہت میں سمجھا ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھاں گا۔ میں عالم نہیں، سے انہوں نے محبت نہ جو بھی کیا میں ادا مصداق نہیں ہاں، میں اپنے کم علمی کم ظرفی دا معترف ہاں۔ اللہ کریم میری زبان دل و دماغ نو سہو نسیان غلطی لغزش تو محفوظ و معمون فرمائے۔
میں قرآن پاک دے ایک آیت پاک دا آخری حصہ تاڑے سامنے پڑھیا ہے. صرف اس انداز نال تسی سننا ہے کہ سبحان اللہ دل وچ جنی بڑی مرضی کہندے رہو، لیکن توجہ جڑی ہے وہ قرآن اور احادیث اور تاریخ جو میں شواہد دلائل آپ دے سامنے رکھاں گا وہ دے وال تاڑی پوری توجہ ہوئے. انج سمجھو کہ ساڑا کمرہ جماعت ہے، کلاس روم ہے، تے اے نہ ہوئے کہ جتی پا کے جاننے کو یار پتہ نہیں اسی کی سن کے آئے ہیں تے بس دو چار گلاں میں ہوئیاں نا پلے پیک میں تے بس مول پورا ہو جائے گا. میں قرآن پاک دی ایک آیت پاک دا آخری حصہ پڑھیا. میرے اللہ پاک فرماندے نے ان اللہ علی کل شیء قدیر. بچہ ادھے میننگز ادھے معنی تو واقف ہے بھی. ادھا معنی کی معنی ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر دا اللہ ہر چیز پر سنیا پڑھیا نا معنی یہی ہے نا جی، یہی معنی نا اللہ ہر چیز پر قادر ہے. لیکن ٹھیک ہے تسی پڑھیا ہے سنیا ہے اسی طرح لکھیا بھی یہ ہوئے گا، لیکن میں علماء کی موجودگی چ اپنی درستگی اور اصلاح اور کریکشن کرواواں گا کہ شیئن جڑا ہے نا لفظ تسی سارے پڑھے لکھے دوستو میری ضرور درستگی کروں گے کہ شیئن جڑا ہے مصدر ہے. ویسے کمرہ جماعت نہیں ہے، عوامی اجتماع ہے، لیکن میں صرف بات اپنے دوستان دی حمایت حاصل کرن واسطے تاکہ انہاں دی تائید میں حاصل ہو جائے اور میرا اگلا بیان کرنا میرے واسطے سوکھا ہو جائے، درس دینا سوکھا ہو جائے. شیئن یہ ہے جی مصدر. عربی کے اندر ایک سائنیفیکیشن ہے، ایک سمپٹمز ہے، ایک سائن ہے، ایک علامت ہے. عربی کے اندر تنوین علامت جڑی ہے شیئن 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 جس جگہ پہ آئے سانو استادہ نے یہ پڑھایا کہ یہ علامت بعض اوقات مصدر دی ہویا کرے. کی دی ہویا کرے؟ مصدر. اچھا مصدر دا جدوں اردو چ ترجمہ کرتے ہیں، اردو وچ دا ترجمہ کرنے تے اردو ترجمے دے آخر کی ہوندا مصدر دے اردو ترجمے دے آخر تے مصدر دے نون الف زبر نا کی ہوندا ہے؟ نون الف زبر نا. جی میں مثال دے طور تے کھانا، پینا. استاد صاحب یہ مصدر کیا ہے؟ نون الف زبر نا. میں استادوں میں سبق سنا رہے ہیں، تانوں میں سنا رہے ہیں. نون الف زبر نا آئے گا تے انہوں سے کی کہاں گے اے علامت کی دی ہے مصدر. ہن لفظ استعمال قرآن پاک وچ ہویا شیء. ان اللہ علی کل شیء ہے مصدر. وہ بندہ جڑا جنے دا معنی چیز کیتا ہے قرآن پاک دا ترجمہ اٹھاؤ ہوئے بندہ پڑھیا لکھا میری طرح دو چار دن سکولے جا کے اردو پڑھ کے ترجمہ نہ انہیں کیتا ہوئے. اے بھی بڑی پیڑی بیماری ہے. 4 دن سکول گیا عربی انگلش تے اردو چ تھوڑی کمانڈ حاصل کی تھی تے انہیں ترجمہ لکھنا شروع کر دیتا. تے آج فرقیاں دے اندر جڑا اسی تقسیم ہوئیاں اے وجہ وہ ہے کہ صرف انہاں نے اس لفظ نو ویکھیا تے جڑا استعمال ہے مستعمل ہے یوز ہے او دا معنی کر دیتا کہ شیئن دا معنی چیز ہے. حالانکہ پر استاد میری علماء میری بات بچوں وضاحت اور میری تصحیح بھی فرمان گے شیئن دا معنی چیز ہے ہی نہیں. اس مقام اور مقام تے ہوئے گا جو ایسیاں نے بچے پیسے مانگ رہے ہیں کی لینا جی ابو میں شے لینا شے تے شے کی مانگنے چیز نو پاپڑ ٹافی وغیرہ وغیرہ اسی شے لین چلے ہیں تسی شے آندے ہو کہ نہیں شے آندے ہو نا تے کینو آندے چیز نو تے لو جی میرے ورگا بندہ 2 دن سکولے گیا شیئن قدیر دا معنی اللہ ہر چیز تے کا ایتھے بیڑا غرق ہو گیا.
چیز تے قادر لکھیا، پھر علماء میری تائید کریں گے پھر لکھن تے مجبور ہو گئے کہ اللہ جھوٹ بولن تے بھی قادر۔ کیوں؟ کہ انہوں نے مانا ایدہ چیز لکھیا ہے، شیئن دا مانا چیز لکھیا، تو پھر انہوں نے کیوں حضرت اللہ جھوٹ بولن تے قادر لکھیا نا؟ کیوں؟ اس وجہ کر کے جھوٹ نو شین انہوں نے گردانیا منیا۔ کیوں؟ جدو شیئن دا مانا چیز کیتا تو پھر جھوٹ بھی انہوں نے لکھنا پیا۔ آج میں تاڑے سامنے جو میں استادہ نے قدمہ جو بیٹھے گل سکھی سنی سمجھی ہے، فرمایا شیئن دا مانا چیز نہیں، شیئن دا مانا چاہنا ہے۔ کی مانا ہے؟ کیونکہ اردو دے لفظ دے آخر تے نشانی کی ہے؟ نون الف نا۔ استاد ہم چنگی طرح نہ سیٹ کر لیں گے، میری توڑیاں گلائیں گے نا سادی نا بے سنیاں سورا علی بعد بھی تو سنو اے بے سنیاں گلائیں جڑیاں انہوں ذرا کنٹرول برداشت کر۔ ٹھیک ہے جی، نون علی زبر نا چاہنا مصدر ہے، ہونے دا ترجمہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چاہنے پر قادر ہے، ہر چاہنے چاہت پر قادر ہے۔ ادھا اے مانا جی آؤ ہم انہوں تھوڑا جا ایکسپینڈ کریے، انہوں تھوڑا ایکسپلین کریے، انہیں دی تھوڑی جی وضاحت کریے کہ اللہ دی چاہت کی ہے تے اللہ دی چاہت تے قدرت کی ہے۔ سنو اللہ دی چاہت قرآن پاک سورہ یاسین اللہ پاک نے فرمایا کہ اذا ارادہ شیئا، سورہ یاسین دے وچ آیت پاک ہے نا جی آگے کی ان یقول لہو کن، اللہ فرماتے ہیں میں جدوں اپنی چاہت دا ارادہ کرنا جو میں چاہنا پھر میں کی کرنا ہوں، میں کہنا ہو جاتے ہو جاتے۔ گویا کہ اللہ دی بھی کوئی چاہت ہے، اللہ دا بھی کوئی چاہنا ہے، اللہ پاک دی ذات دا بھی کوئی منشا ہے۔ ان کی ہے سنو اللہ دی چاہت اے ہے، اللہ دا چاہنا اے ہے، او جدوں چاہے جو چاہے جیویں چاہے کوئی روک نہیں سکتا، کوئی ٹوک نہیں سکتا۔ اے پنجابی دا مانا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جو چاہے بولو جدوں چاہے جیویں چاہے کوئی روک ٹوک رکاوٹ نہیں بانی، کوئی ہرڈلز بانے نہیں سکتا۔ کیوں؟ اللہ ہر چاہتے۔ میں ایک دو مثالہ قرآن چودہ پانی دا کم ہے، پانی دا کم ہے او دے اگے جو بھی آئے رکدا نہیں، انہوں کی کردہ روڑ کے لے دیا بہا کے لے دیا۔ اے تسی ہم دیکھ نہیں رہے سوشل میڈیا تے بلوچستان تے ادھر علاقیاں تے فلڈ سیلاب آیا نا، کوئی چیز بچی؟ قانون قدرت ہے، لا آف نیچر ہے کہ پانی دی روٹین ہے، او دے سامنے جو آئے گا ٹکے گا رکے گا نہیں، وہ انہوں کی کرے گا بہا کے لے جائے گا۔ اے ہے قانون قدرت کی ہے، لیکن ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ فرماندے نے قانون قدرت اے ہے، پرنسپل اے ہے، لاز اے ہے کہ پانی دا کم بہانا ہے، لیکن جدوں میں اپنی قدرت کاملہ دا اظہار کرانگا تے جیڑی چیز پوسیبل ہے امپوسیبل ہو جائے گی، جیڑی چیز ناممکن ہے ممکن ہو جائے گی۔ پانی تیرا کام بہا کے لے جانا ہے، لیکن جدوں میں کماں
جدوں میں ارادہ کراں جدوں میں چاہت کراں کہ تیرے اگے کشتی نوح علیہ السلام آ جائے تے قانون بدل دینے نے اصول بدل دینے نے میرے محبوب میرا نبی اور میری چاہت نو دیکھنا ہے انہاں نو بہا کے لے جانا پہلی مثال دوسری مثال اگ دا کام کی ہے چھاڑ دیں کوئی چیز اگ چ رکھی جائے اگ کو لے کے جایا جائے تے اگ انہوں معاف کر دیں قانون قدرت لیکن اللہ پاک جدوں اپنی ارادت اپنی قدرت کاملہ دا اظہار کر دینے تے پھر کی ہوندا رب فرماندے نے اگ تو بڑی دنیا نو ساڑیا ہے بڑیاں چیزاں ساڑیاں نے ہن میرا خلیل تیرے وچ آیا ہے قانون اصول بدل دے ان قدرت کاملہ دا اظہار ہویا فرمایا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم میرے ابراہیم تے ٹھنڈی ہو جا اچھا حضرت صاحب اسے اللہ ٹھنڈی نہیں فرمایا اگے وسلامن بھی فرمایا کیوں اللہ نے حکم دیتا اگ نو تو کی ہو جا ٹھنڈی ہو جا ٹھنڈی ہو جا تے اگ نے جدو سنیا نا تو نی بردا ٹھنڈی ہوندا تے اگ تے ہوگی ٹھنڈی تے ہن اللہ کریم نو پتہ سی کہ میرا ابراہیم نہ اگ دی شدت نہ اگ دی حدت نہ اگ دی ہیٹ برداشت کر سکتے نے میں جدوں اس اگ نو ٹھنڈا ہوندا کیا تے ہن میرا ابراہیم اگ دی ٹھنڈک نو اگ دی برودت نو اگ دے ٹھنڈے پن نو برداشت نہیں کر سکن گے نال ہی میرے اللہ نے فرمایا ٹھنڈی بھی ہو تے اینی ٹھنڈی ہووی سلامتی والی رہی میرا ابراہیم سکون وچ رہے دوسری مثال ہن تیجی مثال چھری ہے کہ میں نی رکھن رہا فاؤنڈیشن بیس بنیاد میں رکھ رہا کہ فلسفے دی تم چنگی طرح سمجھ آ جائے تاکہ تاڑا ابہام کنفیوژن تاڑے ذہن دے اندر نہ رہے مثالہ سوکھی ہے نہیں ہوتی ہیں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی اگر نہیں آ رہی ہو تو ہاتھ کھڑے کرو بھائی ایک بندے نے ہاتھ کھڑے چلو ایک نو نہیں آ رہی باقی بات جی اچھا چھری دا کام ایدے تھڑے جو بھی آئے اے معاف کر دیں نہیں کر ایدے تھڑے جو بھی آئے اپنا آئے بیگانہ آئے ایک قدی معاف نہیں کر اور میں ہم پڑھن لگا امام حسمی دی مجمع الزوائد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے چھری دے تھلے کون آئے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام آئے کٹنا چاہیے دا سی قانون سی نا اصول ایسی کہ چھری تھلے جو بھی آئے وہ کٹن تو بچ سکتا نہیں تو پھر وہ کی بڑا مشہور واقعہ میں وہ والی اشارہ کرنا ہے اپنی گل ہوگی آپ نے پتھر تے چھری ماری تے کنے ٹوٹے ہوگی کئیاں نے 40 لکھے کئیاں نے 70 لکھے کوئی پتھر زیادہ سخت ہے یا میرے اسماعیل دا گلا زیادہ سخت ہے انہوں تو ٹوٹے کر دیتا میرے اسماعیل دے گلے تے چھری نہیں چلی وجہ کی ہے چھری کو اللہ نے گویائی دی طاقت عطا فرمائی زبان عطا فرمائی قوت گویائی ملی چھری کہنے لگی چھری نے کی کیا الخلیل یأمرنی بقطعین چھری کہنے لگی خلیل کہہ رہا یأمرنی بقطعین گلا کٹ اسماعیل دا والجلیل ینہانی خلیل کہہ رہا گلے نو کٹنا ہے رب جلیل کہہ رہا کٹیا تے میں قیامت تک معاف نہیں کرانگا قانون قدرت بدل گیا ان اللہ علی کل شیء قدیر پانی نے اپنی روش روٹین طریقہ روٹین آف لائف چینج کر لیا آگ نے بدل لیا چھری نے بدل لیا سارے نے قانون قدرت بدل لیا وجہ کی ہے وجہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر کیوں اللہ نے اپنا چاہنا او دا اظہار کاملہ فرمایا تے قانون بدل گئے دوستان دی مکرم فلسفہ تاڑے سامنے میں رکھن لگا تاڑی چھولی دے اندر گنا دی سماعتانی نظر
اور تھوڑے دل و دماغ دے اندر یہ بات بڑی اچھی طرح آ جائے گی. میں سوال کراں گا رب کائنات میں اتنے جوگا نہیں لیکن میرا ضمیر میرا ظرف تیری بارگاہ دے اندر زانوے تلمس بچھا کے یہ سوال کر رہا مولا طوفان نوح زیادہ سخت سی یا طوفان یزید زیادہ سخت سی. یا اللہ پاک او اگ جڑی نمرود نے پالی او زیادہ سخت سی یا او اگ جڑی یزید نے بالی او زیادہ سخت سی. رب کائنات او چھری جڑی اسماعیل دے گلے تے چلی او زیادہ سخت سی یا علی اصغر تے چلن والا خنجر زیادہ سخت سی. مولا طوفان نوح نو روکیا طوفان یزید نو نہ روکیا. مولا اگ جڑی ہے او ابراہیم علیہ السلام واسطے نمرود نے بالی انہوں تے روک لیا. یزید والی اگ ابن زیاد والی اگ خیمیاں نو ساڑن تو کیوں نہیں روکیا. اسماعیل دا گلا تے بچا لیا علی اصغر دا گلا کیوں نہ بچایا. رب کائنات وجہ کی ہے وجہ کی ہے رب کائنات نے قرآن پاک 10واں پارہ رب تعالیٰ فرماندے نے الیس اللہ بظلام للعبید. رب سوالیہ انداز دے اندر بھی اور ویسے بھی رب فرماندے نے میں رب کدی بھی کسے تے ظلم کردا عام بندے تے بھی میں ظلم نہیں کردا عام بندے تے میں زیادتی نہیں کردا. کیا تو میرا قانون قدرت نہیں پڑھیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. میں کسے موڑے تے اینا پار کدی بھی نہیں پایا کہ موڑے تو پار زیادہ ہوئے. رب کائنات پھر وجہ کی ہے وجہ کی ہے رب تعالیٰ قرآن پاک دے اندر ارشاد فرماندے نے جدوں طوفان نوح آیا طوفان نوح آیا تے نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے نے دیکھیا میرا بیٹا طوفان دے اندر پانی دے اندر غرق ہو رہا. تے قرآن کہہ رہا سورہ نوح یا ربی ان ابنی من اہلی. رب العالمین غرق ہونے والا میرا بچہ ہے ڈوبن والا میرا بچہ ہے پانی دے اندر تباہ ہونے والا میرا بچہ ہے. رب کائنات زبان حال فرما رہے ہیں طوفان نوح دے اندر نوح علیہ السلام نے اپنے بچے دی زندگی میرے کو منگی. امام حسین نے کربلا دے میدان اندر اپنے بچے دی زندگی دا سوال ہی نہیں کیتا. رب کائنات اسماعیل علیہ السلام دا گلا نرم و نازک زیادہ ہے یا علی اصغر 6 ماہ دا ہے او دا گلا زیادہ نرم و نازک ہے. رب کائنات نے فرمایا تفاسیر دی کتب دے اندر یہ بات موجود ہے ذی الحج گزریا ہے اسی علماء کو سنیا ہوئے گا کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام گلے تے چھری پھیرن لگے تے اسماعیل علیہ السلام نے پتہ کی کیا باپ اپنے اکھاں تے پٹی بھی بن لئی میرے انگوٹھے بھی بن لئی میرے ہاتھ بھی بن لئی. کیوں میں تڑپاں گا کلپاں گا وائبریٹ کراں گا تے باپ کتے شفقت پدری تاڑے امتحان تے غالب نہ آ جائے. میرے امام حسین دے خانوادے دے امتحان دیواری آئی علی اصغر نو قربان کرن لگیا میرے امام نے اکھاں تے پٹی نہیں بنی علی اصغر دے پیران دے انگوٹھے نو نہیں بنیا ہتھاں نو نہیں بنیا. رب فرماندے نے کائنات کے اندر اگر جگرا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے خون دا جگرا ہے کہ کدی بھی اف نہیں کیتی جدوں بھی جان قربان کرن دی واری آئی تے ایہی کیا جویں بھی سونا راضی ہوئے تو مرضی ویکھ
सजन दी जे तू अपनी मर्जी लोड़े इंज नहीं हो गल बन दोस्तां दी मुकर्रम इस वास्ते सैयदुना इमामी अली मुकाम ऐ साडे खतीब जेड़े पेशावर जेड़े जिन्हां ने केसटां सीडी ते यूट्यूब तो रट्टे ला के बयान कीते इन्हां ने मेरे इमाम हुसैन की शान नू बढ़ाया नहीं घटाया इन्हां ने अवाम दे सामने मेरे इमाम नू सब्र और रज़ा दा मुजस्सम पैकर बना के पेश नहीं कीता इन्हां ने जदों भी इमाम नू अवाम दे सामने पेश कीता है मशकीज़ा लेके मंगता बना के पेश कीता है मैं सवाल करेंगे उन्हां वाइज़ां कोलों उन्हां खतीबा कोलों जदों भी वाक़या करबला बयान करन ताड़ा भी हक बनदा है जरा इन्हां को उस वाक़या करबला दी किताब दा नाम ते पूछ के देखो ओदी सनद पे पूछ के देखो उलामा साहब जितने भी उलामा बैठे हैं इन्हां दा मैं दामन पकड़ के कहांगा और जेड़े पढ़े लिखे सारे पढ़े लिखे दोस्त ने मैं तुहानू एक गल कहांगा करबला दा वाक़या कदों पेश आया सन की सी उदों हिजरी सन केड़ी सी जी जवाब दो बड़ा सौदा सवाल सन 61 केड़ी हिजरी 61 हिजरी वाक़या करबला पेश आया ते मैनू एक गल दा तुसी जवाब ते देना ताड़ा बनदा है ना इमाम आज़म अबी हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह 61 हिजरी तो पहले दिन या बाद विचों जवाब दियो बाद विचों अहनाफ 61 हिजरी तो बाद अहनाफ दी जितनी कुतब उठा के देखो तानू वाक़या करबला ओ जेड़ा आज खतीब बयान कर दे नहीं मिलेगा चार आइमा इमाम शाफई इमाम अहमद बिन हंबल और इमाम मालिक इन्हां सारे दी कुतब कुल कुतब उठा के देखो वाक़या करबला तानू मिलेगा चलो मैं अगली गल तक इमाम बुखारी इमाम आज़म अबी हनीफा तो पहला आए ने के बाद विच आए उलमा को सवाल नहीं उलमा तो मेरे सिर दे ताज ने मैं तुहानू सवाल करना उलमा नू तो सारा ही पता ना जी इमाम बुखारी पहले ने कि इमाम आज़म अबी हनीफा पहला ने इमाम आज़म अबी हनीफा पहले ने ते इमाम बुखारी बाद विचों आए सिहाए सित्ता दी कुल कुतब ने 6 ने एक कदों बनियां एक कदों लिखियां गईयां ने ये वाक़या करबला तो बहुत साल बाद लिखियां गईयां ने मैं ओना खुतबा ओना वाइज जेड़े मेरे इमाम नू मंगता मैं लॉजिक पेश करांगा मैं दलील बयान करके ताड़े सामने जावांगा जेड़ा मंगता बना के पेश कर देने जेड़ा मेरे इमाम नू रुखसत और अजीमत तो मावरा बेसब्रा बना के पेश कर देने कि उन्हां कूफियां को जाके पानी मंगन वाला पेश कर देने मैं दलील दवांगा कि मेरे अल्लाह दे प्यारियां नू पानी दी जदों भी लोड़ पई मेरे अल्लाह ने उन्हां नू ना नहीं की मैं कुरान पढ़ांगा आगे आओ मैं पहले अपनी बात पूरी कर लवां इमाम बुखारी ने सही बुखारी अंदर इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम अंदर इमाम नसाई ने सुनन नसाई दे अंदर इमाम तिरमिज़ी ने जामे तिरमिज़ी दे अंदर इमाम इब्ने माजा ने सुनन इब्ने माजा कुल कुतब सिहादी उठा के देखो तानू वाक़या करबला जेड़े मौलवी खुतबा वाइजीन केसटा सुन के रट्टे ला के बयान कर देने इससे एक हदीस की किताब विचों एक वाक़या मिल जाए मैनू दस्या जे मैं अपने कौल तो रुजू कर लवांगा मैं माफी भी मंगांगा मैं हाथ जोड़ के गोडियां नू भी हाथ लावांगा भाई मैं मेरे को गलत बयान हो गया हाँ शर्त ये है कि जेड़ा वाक़या बयान करना ना ओदी सनद भी और ओदी किताब दा नाम भी दस्या जाए ताकि अवाम नू पता चले मेरा इमाम मंगता इमाम नहीं मेरा इमाम साखिए कौसर दा वंडन वाले दा नवासा है जेड़ा आप साखिए कौसर होए
خدا نواسا غیرہ کو دشمنہ کو جا کے مشکیزے لے کے پانی منگے غیرت نہیں مانگے دوست علی واقعہ کربلا میں آج تاریخ بھی دس دیا واقعہ کربلا لکھیا پتا سب تو پہلے جس بندے نے کڑیا کیا واقعہ میں ہوش و حواس نال گل کراں کربلا دے میدان اندر جڑے ساڈے مولوی گھوڑا بیان کرتے ہیں مولویاں دے گھوڑا گھوڑے دے امام ادھر آئے امام ادھر آئے سکینہ نے گھوڑے دی لت نوں جفا ماریا انج کیتا ہے ایک روایت ایسی نہیں جدے وچ کربلا دے میدان اندر گھوڑا موجود ہو امام حسین گھوڑے تے سوار ہے ہی نہیں پتہ نہیں ساڈے مولویاں نے کڈ کتھوں لیا دوسری گل تین دن پانی بند رہا میں دلیل دواں 3 دن پانی بند رہا مولوی افراط و تفریق دا شکار افراط و تفریق اپس اینڈ ڈاؤن دا شکار میرے امام تے 3 دن پانی بند نہیں رہا میرے امام پانی تو ترس دے نہیں گئے ایک مولویاں دا ایک گروہ جڑے ساڈے مولوی سنیاں دے میں گل کر رہا ہوں جنہاں نے رٹے لا کے بیان کیتے ہیں پانی کئیاں نے 3 دن بند کیتا تے کئیاں نے کیا بند ہویا ہی نہیں جنہاں نے کیا نا پانی 3 دن بند رہیا تے کنا دناں دے دریائے سید دی ہویاں بالکل جھوٹ ہے حقیقت نال دا تعلق نہیں ہے اور جڑے آندے نہیں کہ نہیں پانی بند ہویا ہی ہویا یہ تفریح دا شکار ہے پہلے افراد دا شکار نے دوسرے تفریح دا شکار نے میں تہاڈے سامنے ہن میں اے 2 گلاں کہیاں واقعہ کربلا 90% جھوٹ تے مبنی اودی میں دلیل میں تہاڈے سامنے رکھاں کہ ساڈے محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد رضی اللہ تعالی آپ نا شریف اے گل عوام نو نہیں پتہ کہ میرے ورگے جہلاء نو نہیں پتہ لیکن علماء دی جماعت نو اس گل دا پتہ اس گل جڑی میں ہن کر رہا عوام دا کوئی ٹھیکا نہیں ہے جہلاء دا مینوں ٹھیکا لیکن میں علماء میری آپ بیٹھے نے ایک بندے نے پرچی کلی رکا کر کے کہنے لگا ذرا واقعہ امام علی مقام امام حسین دی شہادت تے پڑھو تے آپ نے پتہ کی کیتا نحمد و نصلی و نسلم علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ پڑھن تو بعد آپ فرماندے نے 10 محرم سن 61 ہجری نو امام علی مقام امام حسین کربلا دے میدان اندر مظلومن شہید کیتا گیا وما علیہ الا البلاغ کہندے حقیقت اے ہے باقی کوئی حقیقت نہیں ہے ہن گھوڑیا جو میں 2-3 دلیلاں دیتا کہ کربلا دے میدان اندر گھوڑا ہے کربلا دے میدان اندر گھوڑا نہیں سی پہلی دلیل سنو امام سیوطی نے الخصائص الکبریٰ دے علامہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے سر الشہادتین دے امام بہقی نے شعب الایمان دے اس بات کی نقل فرمایا سنو میں تو دا پوائنٹ تاڑے سامنے رکھنے لگا فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مقام پر فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ان شہیدان کربلا کے اونٹ بیٹھیں گے کی بیٹھیں گے گھوڑے دا ذکر آگے فرمایا اور ان کے کجاؤں کی جگہ یہ ہے اور اس جگہ ان کا خون گرایا جائے گا اگلی بات ہے کہ ذبح عظیم دے اندر بھی ہے مقتل ابی محنف دے اندر بھی بات ہے کچھ شیعوں نے لکھا ہے جب امام حسین روانہ ہونے لگے تو آپ کے بھائی محمد بن حنفیہ نے آپ کو روکنے کے لیے آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لی گھوڑے دا ذکر پھر اونٹنی دا ذکر آ گیا آگے سنو تاریخ تبری میں ہے تاریخ تبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 218 تاریخ تبری میں ہے کہ راستے میں امام حسین نے فرزدق شاعر سے باتیں کی
اور پھر اپنی سواری اونٹنی کو حرکت دی اور چل پڑے. کشف الغمہ مناقب ابن شہر اشوب الاخبار الطوال ادھے اندر بات لکھ دینے. امام حسین کا یہ قول موجود ہے. آپ نے فرمایا یہ کربلا مصائب کی جگہ ہے, یہ ہماری اونٹنیوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے, یہ ہمارے کجاوے رکھنے کی جگہ ہے, اور یہ ہمارے مردوں کی شہادت گاہ ہے. گھوڑے دا ذکر ہے, اگے سنو جی, اگے جی مقتل ابی مخنف صفحہ نمبر 55. یہ دیتے ایک امام حسین نے خطاب فرمایا, پھر اپنی اونٹنی بٹھائی. گھوڑے دا ذکر نہیں ہے. اور آخری گل کروں گا اور میں اپنی اگلی بات کراں گا. فرماندے نے کہ چلو میں حوالہ دے دیا کہ نہ دا انہاں دی کتاب ہے, انہاں کو پوچھ لیا جی ناسخ التواریخ انہاں دی کتاب ہے, اور بڑی مستند اور اتھینٹک کتاب ہے. اودے وچ لکھ دے نے ایک شیعہ لکھتا ہے میں نے یہ ذوالجناح کا نام, توجہ میں نے یہ ذوالجناح کا نام حدیث اخبار اور تاریخ کی کسی معتبر کتاب میں نہیں دیکھا. تاریخ دی کتاب دی بات کے اندر معتبر کسے کتاب دے اندر میں ایدہ ذکر ویکھیا پڑھیا نہیں. مینوں اپنے مولویاں دی سمجھ نہیں ہوندی, انہاں مولویاں نے گھوڑا کربلا دے میدان وچ پاک کھولیا. ہن پانی دا میں جلدی نہ اپنی بات کو ختم کرنا, علامہ صاحب دا اصل بیان تہاڈے سامنے ہوئے گا. کربلا دے میدان اندر پانی موجود. سنو کتاب دا نام, حوالہ سنو, تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ, جلد سامن یعنی جلد نمبر 8 ہے اور ایدہ صفحہ نمبر 185 ہے. تاریخ ابن کثیر میں ایک روایت کچھ یوں ہے, 10ویں محرم کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل فرمایا. کی فرمایا؟ پین نو پانی نہیں, بچے نے منہ چ پانی پان نو قطرہ نہیں, مشکیزہ لے کے گئے. لیکن اتھے فرمایا جا رہا کہ امام حسین نے 10 محرم کو کیا فرمایا؟ غسل فرمایا. ادھے تو 2 صفحے پیچھے یا ایک صفحہ, میرے کو ایک کتاب اصل موجود ہے, 2 صفحے پیچھے حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا بے ہوش ہوئیاں, امام حسین نے پانی لے کے انہاں دے چہرہ مبارک تے چھڑ گیا, جدے نال آپ ہوش وچ آ. چھڑکن نو پانی ہے, غسل کرن نو پانی ہے, واسطے پانی اتنا قرآن میں پڑھنا. حضرت مریم سلام اللہ علیہا نو پانی دی لوڑ پئی تے اللہ نے پانی دیتا کہ نہیں دیتا؟ سورہ مریم وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِزْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا. فرمایا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا. پانی موجود ہے. مریم نے پانی منگیا, رب نے پانی عطا فرمایا, رب نے پانی دے دیتا. واری آئی حضرت ایوب علیہ السلام, یا اللہ مجھے پانی چاہیے. رب نے یہ نہیں کہا تو میرا پیارا ہے میں تمہیں پانی دینا. رب نے فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد و شراب. پہلے تاریخ پڑھی, سیرت پڑھی, جو بھی پڑھیا, ہون میں قرآن پڑھ لیا. رب فرماتے نے اے ایوب اڈی مار, اڈی ماری تے رب نے پانی دا چشمہ جاری کیتا یا نہیں کیتا؟ دوستان دی مکرم, پانی دی لوڑ پئی موسیٰ دی قوم, موسیٰ نو نہیں, موسیٰ علیہ السلام دی قوم نو پانی دی لوڑ پئی. پہلا پارا 6واں رکوع, رب فرماندے نے کہ جدوں قوم میں موسیٰ آئی نا تے اللہ پاک کو پانی جدوں منگیا تے رب نے یہ نہیں کیا موسیٰ میں تینوں پانی دینا. رب نے کی فرمایا اضرب بعصاک
الحجر فانفجرت منه 12 عینا. رب نے فرمایا موسیٰ تیرے ہاتھ میں ڈنڈا, رب نے فرمایا مارنا ہی پتھر تے, تے پتھر تے ماریا تے کنے پانی دے چشمے جاری ہوئے؟ 12 پانی. یا اللہ موسیٰ نو بھی دیں, مریم نو بھی دیں, ایوب نو بھی دیں, تے اما حاجرہ نو بھی لوڑ پئی تے انہوں بھی خالی موڑیا. چھوٹے چھوٹے اسماعیل علیہ السلام کی اڈیاں چو پانی نکل سکتا تے میرے امام حسین واسطے پانی کربلا دے میدان ادھر نہیں مل سکتا. رب نے فرمایا انہاں نے منگیا, میرے حسین نے منگیا ہی نہیں, اے منگ دے رہے میں دیندہ رہا, میرے حسین نے پانی منگیا ہی نہیں. کیوں؟ جن آیا, جن دا نام کتابوں میں لکھیا زعفر, زاعین فارا, زعفر. آج نا بڑی لافظ زنی کرن با, حسین پانی چاہیدہ ہے, پانی چاہیدہ ہے, میں تن پانی لیا کے دواں. میرے امام نے فرمایا تیرا انٹروڈکشن کی, تیرا تعارف کی, تو ہے کیڑی بلا؟ کہنے لگا میں پتا کدی نسل وچوں ہاں. ہاں تو کدی نسل وچوں ہے؟ کہنے لگا او سلیمان علیہ السلام دا جڑا تخت لیاؤن والا سی نا, جنہیں کیا سی کہ میں صبح تو لے کے شام تک تخت لیا کے دواں گا, میں او دی نسل وچوں ہاں تے فرات وچوں پانی لیاؤنا میرے واسطے کوئی مسئلہ؟ میرے امام نے کیا مینوں تیرے پانی دی لوڑ نہیں. لوڑ دوستان عزیز مکرم, میرا امام منگتا امام نہیں, میرا امام بے صبرہ امام نہیں. فلسفہ شہادت یہ ہے کہ میرے امام نے اپنے آپ کو صبر و رضا دی کسوٹی تے پیش کیتا اور رب تعالیٰ نے انہاں نو قبول بھی فرمایا. اے میرا بیان دا پہلا حصہ مکمل ہویا, میں جلدی نال کیونکہ تسی تھکے بھی پئے ہو تے اکے بھی پئے ہو, میں جلدی نال نہ ہوں. صرف کل دا دن جڑا نا وہ میں تاڑے سامنے رکھنے لگا. کتاباں دے حوالے میں پہلے پڑھ دینا تاکہ میں بار بار کتاباں دے حوالے نہ پڑھنے پہلے. میں جنیاں احادیث تاڑے سامنے پڑھاں گا نا, پہلے نمبر تے اے حدیث پاک احادیث مبارکہ چوں بخاری شریف دے اندر ہے, مسلم شریف دے اندر ہے, مشکات دے اندر ہے, خطیب بغدادی تبریزی نے اس میں لکھا مجموع الزوائد دے اندر ہے, اور پھر نیچے آؤ غنیت الطالبین دے اندر ہے. انہاں کتاباں دے اندر احادیث موجود نے. ہن تسی حدیث پاک سندے جانا ہے اور جڑے کام اسی کرنے نے انہاں نو دل دی تختی تے نوٹ کر دے جانا. پہلا کام جڑا 10 محرم نو کرنا, عن عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم المدینہ, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک دے اندر تشریف لے کے آئے. جب تشریف لے کے آئے فوجد الیہود صیام یوم عاشورا, کل دے دن یوم عاشور کیا جاتا ہے, کل دے دن کی عاشور, کل دا دن یوم عاشور. حدیث پاک دے اندر یوم عاشور جتھے آئے گا نا یہ دا مطلب کل دا دن ہوئے گا تے اسی کل دے دن نو ایویں گزارنا. اچھا میرے آقا فوجد الیہود صیام یوم عاشورا فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هذا اليوم الذي تصومه, میرے آقا نے فرمایا یہودیوں تسی کیوں روزہ رکھ رہے ہو؟ تے فقالوا کہنے لگے ان هذا يوم انجى الله عليه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه. وہ کہنے لگے او دن ہے اللہ نے موسیٰ دی قوم کو نجات عطا فرمائی تے فرعون تے او دی قوم کو غرق کیتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے فسامہ موسیٰ شکرہ, موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پہ روزہ رکھیا. اگے کہنے کہ پھر اسی بھی موسیٰ علیہ السلام نے دیکھ کے روزہ رکھیا. امام بخاری کی میں روایت پڑھ رہا, جدو میرے آقا نے اینا سنیا فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, میرے آقا نے فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ, وہ اسی بہتا حق رکھنے تاڑے نالو موسیٰ علیہ السلام تے. فَسَامُهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَآمَرَ بِصِيَامِهِ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَرَوَاهُ البخاری وَرَوَاهُ المسلم وَرَوَاهُ مشکات المصابیح او کما قال. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی بہتا حق رکھنے میرے آقا نے بھی روزہ رکھیا اور میرے آقا نے لوکاں نو صحابہ نو کیا تسی بھی روزہ تسی بھی رکھنا ہے.
آپا بھی رکھیں گے انشاءاللہ. دوسری حدیث سے بات مشکات کے اندر قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صوموا یوم عاشوراء کانت الانبیاء تصومه کما نہیں لگا کہ یار تسی روزہ رکھ لو اج دے میں روزہ تے نہیں چاہیے تانوں کو کل بندہ کہن نہیں لگا کہ یار اے کتھوں نکل آیا سرما پاؤنا اے کتھوں نکل آیا نہانا اے کتھوں نکل آیا. کیوں کوئی بندہ کہے تے او دے اگے بخاری بھی رکھنی او دے اگے مسلم بھی رکھنی او دے اگے دوسریاں کتاباں بھی رکھنی. سانو کیا کسے نہیں سانو کسے دے فتوی دی لوڑ نہیں. آمینہ دے لال نے سانو فتوی دے دیتا کہ اج دا دن ایویں گزار کانت الانبیاء تصومہ. میرے آقا نے فرمایا ہوئے عاشوراء دا روزہ رکھو. کانت الانبیاء تصومہ عاشوراء دا روزہ نبی بھی رکھ دے گئے. دوسرا اور اگلی حدیث سے بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلا مطلب جڑا سال آئے گا اگر میں زندہ رہا تے میں انہاں یہودیاں دی مخالفت کردیاں ہویاں ایک روزہ نال ہور بھی رکھاں گا. اس واسطے جنہوں نے آج رکھیا وہ کل دا بھی رکھنا, جنہوں نے آج نہیں رکھیا وہ میرے آقا دے اس فرمان پہ عمل کر دیں. 10 دا بھی تے 11 دا بھی روزہ رکھو. کنے کم ہو گئے جی جڑے آپا نے عاشوراء دے دن کل کرنے نے تسی نے ہونے بھلے بیٹھے. 10 منٹ بعد جب علامہ صاحب دا سریلا تے بڑا پیارا بیان سنو گے پھر تو تسی کہنا پہلا مولوی ڈیلیٹ ہو گیا نویں علامہ صاحب انسٹال کرو. ایک کام ہویا پہلا اسی پڑھیا کیڑا روزہ رکھنا. میرا تسی یاد اس کو نہیں کر رہے کہ کیڑا اسی رکھنا اے گل نہیں ہے. چلو یاد کر لو گھر جا کے بیٹی بہن دس دیا جائے آپ نہیں رکھنا یار سو مجبوری میں. چلو دوسرا کام قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے آقا نے ارشاد فرمایا من مسح بیدہ علی رأس یتیم یوم عاشوراء. میرے آقا نے فرمایا جیڑا یوم عاشور 10 محرم کسی یتیم دے سر تے ہاتھ رکھے گا رفع اللہ له بكل شعرة في رأسه درجة في الجنة او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. میرے آقا فرماتے ہیں وہ ہاتھ دے تھلے جننے وال آؤں گے ہر وال دے بدلے درجة في الجنة اللہ جنت دے وچ اودا درجہ وداندا ہے. یتیم انہوں آندے نے کہ جڑا بالغ ہو تو پہلے جڑا ابا دنیا تو چلا جائے فوت ہو جائے انہوں یتیم ماندے. تے یتیم دے سر تے ہاتھ بھی رکھنا تے انہوں تھوڑا پیسے پوسے بھی دینے آقا دی اس سنت تے عمل کرنا. کتنے کام ہو گئے؟ 2. میں تو پہلے بھی اسی کلاس پڑھ رہے ہیں بیان حضرت صاحب کا نفس اسی اسی کلاس پڑھ رہے ہیں. کتنے کام ہو گئے؟ 2. پہلا کیڑا روزہ رکھنا تے دوجا یتیم دے سر تے ہاتھ. تیجا کام اے جو 7ویں دے گئے نا آپ پچھلے 6 بھول جانے. دوجا کام قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من اغتسل یوم عاشوراء لم يملك مرة الا مرة الموت او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا فرماتے ہیں جڑا یوم عاشور نو غسل کرے گا لم يملك مرة الا مرة الموت کوئی بیماری نہیں لگے گی. ہاں وہ بیماری لگے گی جس بیماری نال انہیں دنیا تو جانا. کتنے کام ہو گئے؟ یاد ہو گئے 4 ہو گئے 3 ہو گئے. چوتھا کام قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اقتحل بالاثمد یوم عاشوراء لم ترمد عینه ابدا او کما قال. میرے آقا فرماندے نے جڑا 10 محرم نو اکھاں وچ اسمت سرما پائے. ایک پہاڑ ہے انڈیا دے وچ وہ خاص نام ہے اسمت پہاڑ دا وہ دے چوں نکلن والا ہے سرما. میرے آقا نے فرمایا جڑا اپنی اکھاں وچ اسمت سرما پائے گا لم ترمد عینه ابدا او دی اکھاں کبھی بھی نہیں دکھن گی. کبھی بھی دی اکھاں سرما جڑا سرمے دا نام اسمت. کی سرمے دا نام اسمت. کتنے کام ہو گئے؟ چلو آگے چلو جی. قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے آقا نے فرمایا مر قومك ان يتوبوا اليك في اشهر المحرم. میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک نے وحی فرمائی اپنی قوم کو مر حکم دیو قومك اپنی قوم ان يتوبوا اليك في اشهر المحرم 10 محرم میری بارگاہ توبہ فیضا کان فی اشہر المحرم. جدو 10واں دن آیا نا 10 محرم دا دن آیا یعنی کل دا دن آیا تے وہ نکلے بعد
انہوں نے توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا اغفر لہم، موسیٰ انہوں نے کہہ دے میں تہاڈے سارے پچھلے گناہاں نوں معاف کر دیتا، یعنی اگلا کام توبہ کرنا، اس دن خاص جڑی اللہ پاک توبہ نو قبول کر دے. اگلا قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من عاد مریدا یوم عاشورا، میرے آقا فرماتے ہیں جڑا یوم عاشور 10 محرم جڑا بندہ کسی ایک مریض دی عیادت کرے، کدی عیادت کرے؟ ایک مریضن، ایک مریض دی عیادت کرے کس دن؟ یوم عاشورا 10 محرم نو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے فکأنما عاد ولد آدم او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا فرماندے نے انہیں ایک بندے دی بیمار کرسی تیمارداری عیادت نہیں کی، گویا کہ انہیں آدم علیہ السلام دی ساری اولاد دی تیمارداری کی، سارے انہوں نے پوچھ لیا، اللہ انہیں اتنا ثواب عطا فرمائے. اگلا بھی پڑھ لیے، ایک دو کام ہو رہا ہے کہ بس کریے، پتہ نہیں ہونے کہ نہیں ہے نا، رہ نہ دیں. چلو سن، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من سقا شربتا من ماء یوم عاشورا، میرے آقا فرماتے ہیں تہاڈے جیڑا بندہ کسے نو 10 محرم پانی دا ایک گھٹ پلائے، میں روح افزا دا نام اے وچ نہیں پڑھیا، جامع شیری دا نہیں پڑھیا، ابدام گھوٹے دا نہیں پڑھیا، سردائی دا نام نہیں پڑھیا، صرف سادے پانی دا ذکر ہویا، یہ بھی اوکھا ہویا پیا، ایک گھٹ پانی دا. میرے آقا نے فرمایا جڑا بندہ پیائے گا نا، کنوں کسے نو ایک گھٹ پانی دا پلائے گا، میرے آقا فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا لَمْ يَعْصِ اللَّهَ طُرْفَةَ عَيْنٍ او کما قال، اللہ وہ دے گناہوں ایویں معاف کر دے گا، لم يعص اللہ طرفة عین، گویا کہ وہ دے کھاتے وچ اکھ جھپکن برابر بھی کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا. آخری بات اور آخری حدیث پاک اور پھر میں ایک پیغام اور اپنی بات کو ختم کروں گا. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من وسع علی عیالہ فی النفقہ فی یوم عاشورا، میرے آقا فرماتے ہیں جیڑا بندہ 10 محرم اپنے ٹبر واسطے، اپنے اہل خانہ واسطے، اپنی فیملی واسطے، اپنے بچیاں واسطے، وچ بیوی دا بھی ذکر ہے، جیڑا اپنے گھر والیاں واسطے کھان پین چ وعدہ اس دن یوم عاشور من وسع علی عیالہ فی النفقہ، نانو نفقہ دے اندر وسعت کرے. ان مثال دے طور تے اگر ایک بندے دا خرچ 1000 ہے یا 2000 ہے، ایک دن دا ایک خرچ تے او کل دے دن کی کرے، کل دے دن او 3000 کرے، 4 کرے، ایک دن خرچ، وہ دا بدلہ کی ملے گا، اجر کی ملے گا. میرے آقا نے فرمایا وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، میرے آقا فرماندے نے ایک دن اپنے ٹبر واسطے کھان پین دے اندر جڑا وعدہ کر لے گا نا، اللہ کریم سارا سال وہ دے رزق دے اندر برکت کر دے گا. ہن میں اگلے الفاظ جڑے نے امام بہقی دے پڑھن لگا شعب الایمان وچوں. قال سفیان الثوری انا قد جربنا فوجدناه كذلك او كما قال سفیان الثوری. حضرت سفیان الثوری کہنے لگے میں اس حدیث سے عمل کیتا، میں لفظی ترجمہ نہیں کروں گا کہ انہوں نے کہا جربنا، میں تجربہ کیتا نہیں، انہوں نے حدیث پاک تے عمل کیتا. کہنے کہ فوجدناه كذلك، جنہیں میرے آقا نے فرمایا سی میں اوویں ہی اپنا رزق وقت دوست علی دی مکرم اے سی او کام جڑے اسی کس دن کرنے دے؟ یوم عاشورا، یوم عاشورا جڑا کل آنا، اگلے سال والا نہیں کہ اچھا جی اگلے سال دی نیت کر دیں، یہ جڑا کل آنا یہ دی آپ نیت کرنے ہیں کہ یہ 10ویں محرم اے کام آپ نے کرنا. پیغام حسین میں تاڑے سامنے آخری بات، تاڑے وچوں کیڑا بندہ جڑا نام یزید ہے، ہاتھ کھڑا دے، کسی دا نام یزید ہے؟ نہیں ہے. چلو کسی پھپھی دے منڈے دا نام ہوئے، چاچے دا، مامے دا، مسیر، پھپھیر، چچیر کوئی ہے؟ کزن نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ساڑھے علاقے چ بھی نہیں ہے.
نہیں نہ ہے انہوں فیصلہ بات کی یزید نام کا بندہ شاید کوئی نہیں میں علامہ صاحب کی گل نہیں کرتا جنہوں نے یزید انہوں کا گل میں کرتا میں انہوں کا نہیں کرتا جنہوں نے تقریرات لکھے نے تے جو سوئن نہیں کر انہوں کا نام نہیں لینا میں اپنے نہیں نام کسی کا نام یزید ہے انہوں نے اپنے پتر کا نام یزید رکھیا کیوں میرے امام نے یزید نام گالی بنا دیا گال ہے اور جڑی تسی کدی بھی نہیں کڈی آپاں جڑے بیٹھے آپاں کدی نہیں کڈی نا گال ہاں گالی بنا گال بنا کوئی یزید نام رکھنا پسند نہیں کرتا جویں کوئی بندہ اپنے پتر دا نام گالی رکھنا پسند نہیں کرتا اوویں کوئی بندہ اپنے بیٹے دا نام یزید رکھنا پسند یار اے ہن میں اپنی زبان چلنا تاکہ میں اپنے آپ کو کہنے لگا تسی نیک لوگ گناہگار میں اپنے آپ کو کہنے لگا یزید نام تو اینی نفرت یزید دے کام تو نفرت نہیں دا کام کی ہے کام وہ دے کی سی یزید دا کام سی کہ وہ بے نمازی سی ساڑھے جو کنے لوگ نے جڑے اپنے آپ بے نمازی بھی نے تے انہاں نوں نفرت بھی نہیں ساڑھے گھر دے اندر کتنے لوگ نے جڑے بے نمازی بھی نے تے انہاں نال نفرت بھی یار نام تو نفرت ہے وہ تے کام تو نفرت کیوں نہیں دوسرا کام وہ شراب میں پینا دیکھو ساڑھے معاشرے اندر شراب تو کنی کی نفرت چلو آخری گل یزید جڑا جڑا اسی آج اپنی شادیاں تے بڑے شوق نہ ماڈل سادتے ہیں ایکٹر سادتے ہیں او ایران چو منگا کے تو کی کردا سی کنڈی لا کے تے ڈانس دیکھدا سی ساڈی غیرت دا جنازہ نکلیا کہ اسی اپنی بیبییاں وچ بیٹھ کے سٹیج ویکھنے تے میں کہاں گا تے نہیں کیونکہ گل صحیح نہیں ہے لیکن ساڈا عمل اس معاملے سے یزید نالوں بھی گیا گزرا ہے کہ نہیں انہیں اپنی بیبیاں نو لہدا کیتا بہناں نو لہدا کیتا ماواں نو لہدا کیتا کنڈی لائی کنجریاں دا ڈانس علیحدہ اندر انجوائے کر رہے انٹرٹین کر رہے فن کر رہے لیکن اسی کتنے غیرت والے ہیں کہ بیبیاں بہناں جب بیٹھ کے انڈیا دیاں فلماں بھی چل رہی ہیں ڈرامے بھی چل رہے ڈانس بھی چل رہے ساڈی غیرت کدی گوارا کیوں نہیں کردی کیوں وہ ساڈی محترم اسی یزید نام نہ اگر نفرت کرنی ہے تو دے کام نال بھی کون دے کام نال بھی نفرت کرے بے نمازی نہ اسی رواں گے تے نہ بے نمازی نال محبت کران گے یارا جڑے بندے بے نمازیاں نال کاروبار کرنا شروع کر دیندے بے نمازیاں میرا یار بڑا با وفا میرے یار ورگا مخلص بندہ جیڑا اپنے آپ نال وفادار تے مخلص نہیں جیڑا رب تے او دے رسول نال مخلص نہیں تو او دے جو بے وفا او دے جو وفا تے اخلاص کی لبنا دوستاں دی مکرم اے میریاں ٹٹیاں پھٹیاں گلاں اے دے وچ ساری غلطیاں کوئی گل چجدی نہیں ہے او جنیاں بھی غلطیاں نے او میرے گھٹ پڑے ہون دی وجہ تو نے میں رب کولوں بھی معافی منگاں گا تہاڈے کولوں بھی معافی منگاں گا بیان چ کوئی ایسا اشارہ کنایا کوئی لفظ بولیا گیا جدے تہاڈی دل آزاری ہوئی میں تہاڈے کو بھی معافی منگاں گا علماء کو بھی معافی منگاں گا میرے کو جڑی متن دے اندر جڑی غلطی ہوئی او درگزر فرمان کے طالب علم سمجھتے ہوئے تے بیان دے اندر اگر کوئی اچھی گل ہے جو میرے صرف اللہ دا فضل ہے او دے محبوب دی نگاہ دا صدقہ ہے اور میرے اساتذہ دی دعا ہے میں دعا کراں گا اللہ پاک جو پڑھیا سنیا ہے او دے تے اساں سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علیہ الا البلاغ